देखिबा चलो तो भाई बुली कर देखिबा डाकिले सुबा जाउनी नाइ ना तमु काना कि ए गछ पत्र गुडा कि केडा गालुआ गुडा कि रे तुम सुनुनो कि रे ओ ये बड़ा लोग नस्ता हबो बड़ा ने बड़ा हेने बड़ा हेने हे पिला कोन तो डाकिले सुबा जाउनी बड़ा गता हां आता बाबा को बालो को बालो कुतो Hayappo, to nada om kire. Mana mana tuh? Eka ammo, ada ammo balia bora ammo kira. Ammo bisa. Hei, tahu itu tuh. Lagu hai ammo. Lagu hai tuh. Ada lah. Kamu kalau mau jual. Ammo kira aja jangan gerade. Tuh, dah sekarang kembali aja kau aja putra. Kau udah guha pernah? Hah? Kau guha? Kau pernah guha morot pernah? Hah? Hei, kau udah kahila namu gondo? Hah? Gondo kau kahila kita? Gondo? Hah? Hei? Hah? Hei, anu hei tak kelada tak kusubuni. Soalnya ada tidak problem. Kau kanu kusubalam. Terus apa sih? Kau jual tu mana ni? Dari honi. Apa? Sekolah tak kau dah. Tak apa pun nama dah. Ada apa? Ye lama tu bawa punya tanah. Kalau boleh mana kita sih? Apa? Oh dah ini. Dah ini apa? Apa? Ayo. Itu buah. Ini aku dekhu tu. भगवान विष्णु गयासुर को मारी बसी से दिन ठारू पुण्य धाम गयातीर्थ बाबा लक्ष्मण आमे तो सब बोलो बोली कर आसी आ फेरी का फेरी चलो देखि कर आसीबा हाउ अच्छा दा पानी को दे ओ चाल Ito na ay bakit na may bote. Ito may bote. Ebo. Ata baba. Hoy buli ka. Ay, lo ba? Ho. Ata ame pindok aja ho koy ba? Hele Brahmane. Ha. Mo pakhre rat na kichhi nahi. Au. Mo apana ko dakhina dei paribi nahi. Kon hela? दक्षिण दे पाइबो नि हां हां वो है भाई ये को बिना दक्षिण आदि काली को महाकु हां तुम किछि बुझी हां नाही है बता ओके यारी ए हां वो तो कतिका सब कोटु सब देपी गुदे तापुरा आदि घरे सो हां Kau pusra pasir hotel ke? Ah? Ah, atau apa? Aduh, ini kacau. Apa? Tolong.
ଏଇଟା କରିକି ଖଣ୍ଡେ କରିଦେ ଏସେ କରିଦେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ओम विष्णु विष्णु शुक्लाधरम विष्णु ओम विष्णु ओम कुशवटी धारण सर्व सिद्धि हो स्वाहा ले मुझा ତୁମେ ଜାଣିନ ମତ ମରିଗଲି ଟାଣା ଟା 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 ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ए बा तो Đây, đây. Có cái ta coi đó mồi đi coi Hả? ଆରେ ଓ 5 ଖଣ୍ଡ ମଉଦାର ମୋର ନା ହାୟ ରେ ଟାଟୁ ବାଲି ଓମ୍ ସ୍ୱାହା Đây, đây. Ei, ଖରା ତାକୁ ବାରରେ ଖରା କହୁଛି ନା ତାକୁ ବାଲି ए बा तब पाड़ा 14 पुर है तू मत कहलु आउ तो पाड़ा 14 पुर है तू मत कहलु मत छुई मत छुई ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलम गरुड़ ध्वजास्या मंगलम मधुसूदनम ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम स्वाहा ओम विष्णु विष्णु गरुड़ ध्वजास्या विष्णु ओम गंगा गया जमुना कावेरी सरस्वती स्वाहा ओम गंगा गया कावेरी सिंधु सर्व सिद्धि हेउ स्वाहा अच्छा बापा तुम्हारा पिता କକେଇ ଏ କକେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଟର ଜାଣିଛି कौन थे ତେବେ ସାଇତ ନା हाँ ସାଇତ ନାଗିନି ଡାନ୍ तुम पिता का नाम कह दो मेरे पिता का नाम दशरथ ओम दशरथ महाराज तुमर ज्येष्ठ पुत्र तुमको पिंडदान अर्पण करछंती ताकू शांति रे ग्रहण करी स्वर्ग प्राप्ति हुआ स्वाहा अच्छा बाबा तुम पुत्र का करो हमको तो नागस अच्छा तुम जजे बापा का नाम जय अपना नाम ओम नागस्य पुत्र अज महाराज तुमर ज्येष्ठ अनाथ नाती तुमको पिंडदान अर्पण करुछंती शांति रे ग्रहण करी तुमे स्वर्ग प्राप्ति हुआ स्वाहा अच्छा बापा ताको बापा ना कौन आपका नाम ओके हेलो ताको पितृ बोलू ना रघु मो नाम रघु अच्छा आदिर से मो नाती हां आहे नाती धरा पाती हां ଆଉ ପାତ୍ରୀ ଧରାଇ ଦେଲି ବାପା ପଛରେ ଫୁକିଲେ ମାରେ ଆମ ବିଟି କହିବୁନି ना ना ओम रघु महाराज तुमर देश अनाति राम तुमको पिंडदान अर्पण करुछंती तुमे शांति रे ग्रहण कर स्वाहा कौन के कहला है ତମେ କହିଲ ତାଙ୍କ କଣ ଜେଜେ ତମେ ମରିବନି ଆଉ ମରିବ हां ତମେ ମରିଯାଉ
କଣ ହେଲା? ଛାଡ଼ ସେ କଥା ସବୁ ବସି ପଡ଼। ହଁ, ବସ, ବସ। ଆଉ ବାବା, ଓମ୍ ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆମ ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସଇଲା ବୁଝିଲ। ଆମର ଯାହା ଫଳ ପୁଷ୍ଟି ହେଲା ସବୁ ତୁଟେଇ ଦେଇ ଆମେ ଆମ ବାଟେ ତମେ ତମ ବାଟେ ଆଉ। ମୁଁ ତ ହିସାବ ପତ୍ର ରହିବି ସବୁ କେତେ କ'ଣ ହବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ବଳପୁରୀ 3,500 ଟଙ୍କା ନେବ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦୋକାନ ପିନ୍ଧିବ ଦୋକାନ ସଉଦା। ହଁ ଦୋକାନ ସଉଦା ହେଲା 6,090। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ହେଲା 200। এইটা ତମକୁ ପାଉ ଆଣିଥିଲୁ କି? ଯୋଉ ନାଲି ଆମ୍ବ ଏଇଟା ତମକୁ ପାଉ ଆଣିଥିଲୁ? ନା ହେଇଟା ଆମେ ପିଇବୁ। ଖନା 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 କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ବୁଲେଇକି ଦେଖିତେ ପକାଅ। ହଁ ହେଇଟା କହିବୁ। କେତେଟା ପକେଇବା? ଏଇଟା 480 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦ କଥା ଖାଲି ବାଳ ବାଳ ଆଁ? କ'ଣ ସୁନା କାଟିରେ ବି କତୁନି ବେବି କ'ଣ ସୁନା ଆଁ? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ସୁନା କକେଇ ହଁ ପକେଇ। କେତେ ହେଲା ପିଇତିଟା କୁହ। ପିଇଛି ଗପ। ପିଇତି ହଁ? ମୋ 14 ପୁଅ ମୁଁ ପିଇତି ଶୁଣି ଏ ନା ପିଇଥିଲା କହୁଛେ। ଆଁ? କଣ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ ପିସଟା ନେଇକି 200 ଟଙ୍କା ଦେ। ହଁ ଦେଖି ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ବାବା, ହଁ ହିସାବ କହିଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ବାବା ପକେଇ ହଁ 7 6 କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ନା କ'ଣ ବାବା 7,092 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆମକୁ ଦେଇଦେ ତମ ବାଟେ ତମେ ଆମ ବାଟେ ଆମେ। ହଁ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ହଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛ? ପଇସା ବଦଳରେ ଆମ୍ଭର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ନମସ୍କାର କଣ କରିବୁ? ଏ କଣ ଏଇଟା ଆମ ପିଲା ମାଇପଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବୁ କି ପିଲେ? ହେଇପାରିବନି। ତମେ ଆମ ପଇସା ଦେବ। ମୋର ଗୁଆ ପଡିଥିଲା ଏଇଠି ଆସିଥିଲା ବୁଲି ଆସିଥିଲା ଏଇଆ ମୁଁ ମାମୁଁ ପଇସା ଦେବ ଆଉ ଯିବ। ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଇପାରିବୁ ମାନେ ଦବୁ ଅଳ୍ପ ଦବୁ ଠିକ ଦବୁ ଦବ। ପକେଇ ହଁ ଖନା ଭଲରେ କୋଉଠି ଦେଇଦିଅ ହେଲା ନହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ। ବାପା ତୁ ପଇସା ଦବୁ ତୋ